आसंतो संक्षिप्त परे प्रार्थना करिबा। प्रेज द लॉर्ड। माने इजिकल पुस्तक माने पूरा मान भाबरे समस्ते जदियो भी माने जान नथिबा तथापि अल्प किछि बही विषय माने जानिछु। तो आपण मानकु भी मु पूरा कहानी बा तार बैकग्राउंड कहि कि समय नष्ट करिबिनी, किंतु संक्षिप्त जहा माने बुझिला भलिया विषय संक्षिप्त परे मु रखिबी। गलाथर जो माने थरे बोध मो जिजिकल पुस्तक विषय प्रचार करी बोधे आपण माने जूम मीटिंग रे जदि कहार मने नाही तो मु सेटा को ही रिपीट करिबिनी, किंतु आउ टिके ऐड करी कि कहिबी। जिजिकल केते बेले स्टार्ट होची आउ ए पुस्तक रो महत्व कोन, आकु केते भागे रे विभक्त करी कि माने पढी परिबा। जन 4-5 डिवीजन करी कि आकु पढिबा, जेहेतु गुडाई चैप्टर अछि 48 चैप्टर्स। तो आकु जदि चैप्टर वाइज जदि आपण केते बेले आउ के जने पास्टर को आपण रिक्वेस्ट कले भी हेबो जे कि चैप्टर वाइज आपण को चैप्टर वाइज एमती करी गले भी आउ अधिक शिखी हेबो। किंतु एही मोर जो 4टा सप्ताह मते मिली छि भितर म आपण को टोटल बहिर मानको संक्षिप्त परे को भागरे कौन कौन अच्छी आ कौन आमन पाई शिक्षणीय जिनिस अच्छी सेटा माने शिखिबा। जिजिकल पुस्तक ए भले आरंभ होची, एटा होची बाबिलोन इस्राएल देश को जेतबेले को बाबिलोन को निया जाउची सेही स्टार्ट होची। आपण माने एटा तो माने समस्त परिचित कि से माने को बंदित अवस्था रे जोटा बाबिल प्रदेश रे रखा जाइथिला 70 इयर्स 70 वर्ष रहिले पण इस्राएल लोक माने समस्त फेरुछंती। किंतु ए जो स्टोरी बा जिजिकलंकर वाक्यटा होची बाइबल को जीवा लोक मानकर भितर जणे एमती कहबा गले जिजिकल भी जणे जाको बंदित अवस्था रे निया जाइथिला। तो प्रिय माने स्टोरीटा जदि आमने चिंता करिबा ताहेले एटा होसी 600 बीसी रो घटना, ख्रीष्टपूर्व 600। आओ बाबिलोन रो राजा 3 थर इस्राएल लोकों को बांधी करिके नैची 3टा पीरियड रे। तो प्रथम पीरियड रे जाकु नेइतला सेटा होची 605 बीसी बेलको। आउ सेही समय रे दानिएल जाइथिले। दानिएल आउ किछि नोबेल लोक जो माने कि राज परिवार रे थिबा लोक से माने को निया जाइथिला। द्वितीय थर निया जाइछि सेही समय रे जिहोयाकीन बलि जण राजा थिले, सेही समय रे राजत्व करूथिले, तांको आउ हाराहारी 10,000 लोकों को निया गला। से मानकर भितर जिजिकल भी जणे थिले। ए माने को बाबिल को नने कि बाबिलोन रो आउ गोटे तेल हबीब बलि गोटे जगार ना, सेठु हाराहारी आ गोटे 100 किलोमीटर दूर कबीर नदी बलि गोटे नदी, सेठी जाई कि मानकु रखा गला। एटा मानकर कॉलोनी भलिया मानकु ने कि ग्रुप करी कि सेठी रखा आइछि। आ तृतीय भाग जो तो होछि, तृतीय भाग होछि 516 बेलको सेटा से समय रे नहीं सॉरी 586 बीसी बेलको निया होछि। आ से समय रे मंदिर को पूरा डिस्ट्रॉय करा होछि। आ शहर को पूरा डिस्ट्रॉय करी अनेक लोक सेठी मरि जाउछन्ती और अनेक लोक को बांधी कि निया जाउछि। ए बेला 3 पर्याय रे से मानन को निया ही थिला। तो जिजिकल रो समय होछि एटा प्रिय माने कि मझिर पर्याय रे, तार अर्थ दानिएल को नहीं कि हाराहारी केते वर्ष परे नियर अबाउट 7 ना 8 वर्ष परे 8 इयर्स परे 8 इयर्स परे आंकु निया होछि। आ जिजिकल जो दर्शन देखुचंती सेटा हाराहारी तांकर 5 वर्ष परे एमान को बाइबल को नहीं कि रखली रे रखी कि 5 वर्ष परे जिजिकल दर्शन देखुचंती। आ जिजिकल को जेतबेले से दर्शन देखुचंती सेही समय जिजिकल को 30 वर्ष होछि। आउ एटा माने प्रथम अध्याय प्रथम पद रे भी माने सेही डिस्क्रिप्शन ता माने पढी परिबा। तो एति कि होछि एटा तापरे 5 वर्ष परे जेतबेले प्रभु तांको दर्शन दउछंती सेही दर्शन विषयटा एक्चुअली जिजिकल पुस्तक रे लिखा आइछि। एही दर्शन को माने एई कथन को माने 5 भाग रे विभक्त करबा सिखिला भलिया जेमते जानि हेबो। सिंपल आउटलाइन होछि एटा। 1 रु 3 अध्याय पर्यंत हमें देखिबा एठी जिजिकल दर्शन देखुचंती, परमेश्वरंकर गौरव को देखुचंती।
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ବି ଏଇ 1 ରୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଅଛି। ତାପରେ 4 ରୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଫେଟିକ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଟୁ ଜିହୁଡା। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶକୁ ବା ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 25 ରୁ 32 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ପଡୋଶୀ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବା ଇସ୍ରାଏଲର ଯେତିକି ପଡୋଶୀ ଦେଶ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ 33 ରୁ 39 ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଜେରୁସାଲେମରେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଭାଗଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଠି କି ଏଇଠି ଜିଜିକେଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିରର ନ୍ୟୁ ଟେମ୍ପଲର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଜିଜିକେଲର ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ତାର ଷ୍ଟୋରିଟା କି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ରଖାଯାଉଛି, ଅଧା ଲୋକ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧା ଲୋକ ବାବିଲୋନରେ ରଖାହେଇଛି, ନଦୀ କୂଳରେ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ରଖାହେଇଛି। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମହା ଦୁଃଖ ଅପମାନ, ୟଙ୍ଗ ପୁଅ ଗୁଡାକ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବି ନିଆ ହେଇଛି ସେଇଠି। ଆଉ ଜିଜିକେଲ ସେଇ ସମୟରେ 30 ବର୍ଷ ଥିଲେ। ସେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଆ ହେଇଛି। ଜିଜିକେଲର ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ସେ ଜଣେ ପ୍ରିଷ୍ଟର ପୁଅ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମହା ଦୁଃଖ ଅପମାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସେଇ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ଥିଲା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିତୃଷ୍ଣା ବି ଅଛି, କିଛି ଲୋକ ତିକ୍ତତା ବି ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଭୁଲକୁ ତ ମାନିବେନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି ଲିଡରସିପକୁ, ରାଜାକୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଲିଡରସିପକୁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସମୟରେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଜିଜିକେଲଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବା ଜିଜିକେଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ କରିକି ଆମେ ଏଇଠୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହଉଛି ତାହେଲେ 3 ଅଧ୍ୟାୟର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା 3 ଅଧ୍ୟାୟର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ଦେଖିବେ ଜିଜିକେଲର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ହିଁ ଏଇଠି ଲେଖା ହଉଛି କଣ ନା, ଜିଜିକେଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦର୍ଶନକୁ ଟିକେ ପଢିବା, ଆକୁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପଢିକି ଟିକେ ବୁଝିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ବିଷୟଟାକୁ ବି ଏଠି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଓକେ, 30 ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ମାସର 5ମ ଦିନରେ କବାର ନଦୀ କୂଳରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତହିଁରେ ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ରାଜା ଜିହୋୟାକିନର ବନ୍ଦୀ ହେବାର 5ମ ବର୍ଷର ସେଇ ମାସର 5ମ ଦିନରେ କଲ୍ଦିୟନ ମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କବାର ନଦୀ କୂଳରେ ବୁସିର ପୁତ୍ର ଜିଜିକେଲ ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେଇଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଅନନ୍ତର ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟ, ବୃହତ୍ତ ମେଘ ଓ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ଅଗ୍ନି ଆସିଲା। ଆଉ ତାହା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତେଜ ଓ ତୈଳ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ଧାତୁର ନ୍ୟାୟଭ୍ରାତ ଥିଲା। ପୁଣି ତୈ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ 4 ପ୍ରକାଶ, ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଥା ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକର 4 ମୁଖ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର 4 ପକ୍ଷ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ସଳଖ ଆଉ ପାଦର ତଳିପାଦ ଗୋବତ୍ସର ତଳିପାଦ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ପିତ୍ତଳ ପରି ଝଟକିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗର ପକ୍ଷ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତ ତୁଲ୍ୟ ହସ୍ତ ଥିଲା। ପୁଣି ସେଇ 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୁଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯଥା ତଳକୁ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବୁଝିବା, ଏହାର ଏଇ ଭିଜନର ଅର୍ଥ କଣ, ଆଉ ସେଇଦିନ ଜିଜିକେଲକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
28 पदटा आम पढ़ा 28 पद पृष्टि दिन में मेघरे धनुर जेपरी अभा सेपरी से चतुर्दिगस्तर तेज थिला एहा सदा प्रभुंकर प्रतापर मूर्तिर आभा पुणी मु ताहा देखी मोह माड़ी पड़िली तहिरे मु वाक्यवादी एई व्यक्तिंकर रब शुणिली। मैंने ये आम देखा कि ये बाबिलोन एक्साइल कि जो कैप्टिव रे प्रभु कौन को देखौछंती ना ये जो दर्शन अनुसार प्रभुंकर उपस्थिति को फिजिकल देखुछि आउ से समय से आश्चर्यित होछि कि एटा कोन एई भलिया मूर्ति आ एई भलिया गौरवटा तो मु जेरूसलाम रे देखुतिली जेरूसलाम रो मंदिर रे थिबा कथा ये विदेश रे काहे कि अछि एटा बा विदेश रे कोन पय अछि तो एईटा से देखि से दिन से ताजुब होचंती बा आश्चर्य होचंती एठी रुआ माने बुझिबा एठी विभिन्न प्रकार कोन ना मो दृष्टि कोली आउ देखो उत्तर दिगरु घूर्णिवायु बृहत्त मेघ और जाजल्यमान अग्नि आसिला ये घूर्णिवायु बृहत्त मेघ ये मेघर सिम्पटम टा आम देखुचु कि यात्रा पुस्तक रे प्रभुंकर उपस्थित को मशांक समय जेमती लोक अनुभव करथिले कि जिजिकल से दिन सेटा को से अनुभव करूछि हे पारे जिजिकल ए कहानी सुनी थिबो किंतु एबे से देखि पारुछि जे प्रभुंकर उपस्थित को केमिति अनुभव करिवा कथा तो सेठी प्रभुंकर उपस्थित को से देखुछि आउ ताहार चतुर्दिगर तेज तहिर मध्य स्थान अग्निर मध्यवर्त उत्तप्त धातु न्याय प्रभा दिला पुणी तहि मध्य जीवित चारि प्राणी मूर्ति प्रकाश पाइले आउ सेमानकर आकृति प्रकार जथा समस्त रूप मनुष्य परि थिला आ प्रत्येकर चारि चारि मुख और प्रत्येकंकर चारि चारि पक्ष थिला। जेजिकल को इटा कुहा जाउछि प्रभु कहउछंती कि प्रभुंकर उपस्थिति जे केवल मंदिर भितर नुह किंबा जेरूसलाम रे चारि पार्श्व नुह जे ईश्वर केवल जे जेरूसलाम भितर सीमित नुह कि इस्राएल देशर ही परमेश्वर नुह परमेश्वर होचंती इवन शत्रु देश रे भी तांकर मान्यता आ महत्व अछि जो राजा को तुम्हें महान बोली की भावुच जेहेतु युद्ध से जिणिकी आसी तो जिणिकी से बंदी कर आनी स्वाभाविक तांकर हृदय मन रे तांको ठारू पराक्रमशाली से राजा का तो सी जगार प्रभु यहाँ कहवाई चाहती इवन एपरिकी कि ये जो शक्तिशाली राजा बोली तुम्हें भावुच से राजा उपरे भी जे मु महान ता अर्थ प्रिय माने परमेश्वर केवल जेरूसलाम रे सीमित नुह एटा जेजिकल कुआ जाउची परमेश्वर केवल जेरूसलाम रे सीमित नुहंती केवल इस्राएल मध्य ही सीमित नुहंती इवन कि परमेश्वर एपरिकी कि शत्रु देश रे भी तांकर शासन और महत्व अछि आ एठी जो चारि मुख देखा जाउची चारि मुखर चारि प्रकार कुआ माने बुझिबा कि आउ तांकर चारि पक्षटा भी सेमानकर थिला सेमानकर चारि मुखटा होची कोन गोटे होची सेमानकर मुख आकृति रूप थिला जथा सेमाने गोटे मनुष्यर मुख थिला सेटा को विजडम कहा जाए द मेन फेस टा को विजडम को बुझिबा आउ दक्षिण दिगरे से चारि प्राणीर सिंह मुख थिला ता अर्थ बलवान सिंह को बलवान लायन पराक्रमी की बुझा जाए आ बाम दिगरे चारि प्राणीर गरुर मुख थिला बा बलधर मुख सकू आमे स्ट्रेंथ बोली की बुझिबा आउ से चारि प्राणी मध्य उत्कृष्ट पक्षर मुख्य थिला ता अर्थ सेटा को आमने पराक्रमी बा गोटे जगार आउ गोटे जगह को से मूव करि परिवार भी ताको आमने बुझिबा आ प्रत्येक सिंहासन रे देखिमा तो व्हील्स सहित व्हील्स लागिछि बा चक ऊपर आ गोटे चक लागुछि आ प्रत्येक चकरे चक्षु लागिछि तार अर्थ कि एटा अबाउट टू मूव जो आडे डायरेक्शन चाहिए से आडे मूव ही पारिबो आउ परमेश्वर दृष्टि रे कौन से विषय भी लुकायत रहिबनी सबु से देखि पारंती
ଏତିକି ଆର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଜିଜିକେଲ କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଜିଜିକେଲ ଯୋଉ परमेश्वर को तुम्हें सेवा करुथिलो सेई परमेश्वर केवल सेई जगारे जे शक्तिशाली ताहा नुह सेई परमेश्वर एठी मध्य विदेश रे भी शक्तिशाली सेई परमेश्वर गोटे जगह सीमित नुहंती से मूव करती भिन्न भिन्न स्थान को भी जाती जो परमेश्वर जो गोटे देशर परमेश्वर नुह ये होचंती विश्वर सारा पृथ्वीर परमेश्वर आ समस्त राजा मोर अधीन अर्थात परमेश्वर निजे कहवा चाहती कि मोर अधीन रे से माने शासित होती से राजा एठी शक्तिशाली नुह इवन से शक्तिशाली राजा भी मोर अधीनस्थ रे अछि। प्रिय माने ये जो वाक्य मु जेतबेले पढ़िली आउ मु किछि वाक्य भी सुनिली सेतबेले मो मन को एटा प्रभु आश्वासन देले कि कहउछंती कि बेले बेले आमने भी एई भलिया परिस्थिति रे रहू कि आमने एठी देखुछु लोकन को जदी आम सहित तुलना करबा घर द्वार छाडिसंती निजर लोक मरि जाइछंती युद्धरे जिणला परे युद्धर हारिकी आसला परे समस्त निजर जेतिकी भी संपत्ति थिला सब नष्ट करछंती आउ एई बेला समय रे प्रभु तांकु देखा देई कहउछंती कि जदियो सबु तमे हरैछ तथापि मु तुम संगरे अछि जदियो तमे निजको दुर्बल बोले भाबुछ तथापि मु तुम संगरे अछि आउ तुमरी दुर्बल जागारे मु निजको सबल बोली कि पराक देखु अछि। परमेश्वर एटा भी कहबा पई चाहउछंती कि तुमको जुआड जीवो मु मध्य सियाड जीवी जे मोर स्थान केवल मंदिर नुह मोर स्थान तुममानक मध्य भी। प्रिय भाई भणी माने बेले बेले आमनकर परमेश्वर को भी आमनकर सीमित स्थान रे रखू आमने भी परमेश्वर को बेले बेले आमनकर व्यक्तिगत जीवन सहित आमने मते की प्रभु जानती कि मते की प्रभु बुझी पारंती कि एई भले जगह कौन प्रभु उपस्थित कौन देखा जीव कि आमनकर माइंड रे भले आसीबो किंतु एटा मने रखिबा जेमानकर परमेश्वर आमे जोठी थिबो आमनकर परमेश्वर भी से स्थान थिबे आमने जे भले परिस्थिति रे थिले भी आमनकर परमेश्वर आमनको पासरे भी नाही। देखंतु जो परमेश्वर आमनकर संगे संगे जीवा परमेश्वर ता अर्थ सब समय संगे संगे रहिबा परमेश्वर आउ एटा को जदी देखिबा कि परमेश्वर मंदिर को परित्याग करी अपना लोकों को निकट रे अर्थ प्रिय माने आमनकर नूतन नियम रे जेमते पौल लिखुचंती कि आमनकर हृदय होछि तांकर मंदिर अर्थ मंदिर कोनोसी बड़ जगह नुह जो जगह ही परमेश्वर रहंती ता नुह परमेश्वर आमनकर हृदय रे आमनकर मंदिर रहंती आमनकर परिवार रे रहंती केवल सेति कि नुह आमनकर प्रत्येक अवस्था को से देखि पारंती। बेले बेले आमने एटा भाबो कि प्रभु मते तो किए देखु नांती मते किए जानो नांती नो आमने अनेक थर प्रार्थना कला पर भी बेले बेले ए आश्वासना पाउनु जे प्रभु मते देखंती बोलिकी किंतु प्रिय माने परमेश्वरंकर चक्षु सर्वत्र सर्वत्र निरीक्षण करे आ अपना लोक माननकु से देखिबा पय मनस्थ करंती आ चाहंती आ देखंती भी आ ए कंटेस्ट रे कोइ हबो कि मौसा को जेमती प्रभु कहिले कि आम्भे तुम लोक माननकर दुर्दशा देखियोछु तांकर क्रंदन सुनियोछु आ तांकर अश्रु बिया देखियोछु आ तांकर मनर मर्म भी बुझिछु। प्रिय माने परमेश्वर आमनकर हृदयर वेदना को भी बुझिबा परमेश्वर आमनकर परिस्थिति को भी देखिबा परमेश्वर आमनकर अवस्था को भी से अनुभव करिबा परमेश्वर आउ से प्रभु एटी जिजिकल को एई दर्शन देबा पय चाहउछंती कि तू एइडा कह बा तमे एइडा कह मो सपक्ष रे काकू ना से लोक मान को कह से माने ए लोक होची कि से विद्रोही वंश आपण जदी पढिबे द्वितीय अध्याय को जेतळ जिबे कि से विद्रोही वंश को भी तमे कह कारण विद्रोही वंश बोली काई कहउची ना बारंबार आमने एते माध्यम रे तांकर जत्न तत्न नेला मत परे भी से माने आमान को परित्याग करिसंती। तो प्रिय माने आमे तळ को भाग आस्ते आस्ते पढिबा कि जेरूशलेम को काहे कि बा यहूदी लोक मान को काहे कि बाबिलोन रो हस्त रे प्रभु समर्पण कले आपण जदी 2 अध्याय रु तळ को पढिबे ताहेले सेठी हम देखा जाउछु कि इस्राएल परमेश्वरंकर विरुद्ध रे पाप करछंती। इस्राएल अर्थात समस्ते एठी लीडरशिप भी फेल्युअर जेहेतु प्रभु को विरुद्ध रे कार्य करछंती याजक माने भी फेल्युअर जेहेतु परमेश्वर व्यतीत अन्य देवतार पूजा करछंती। आपण तळक पढिबे जेतळे हम 8 अध्याय को जिबा सेतळे देखिबा मंदिर भितर आउ गोटे कबाट खोलला परे देखिबे सेठी विभिन्न पशु पक्षी मनुष्यर आकृति करा जाउची आ सेठी लोक उपासना करूछंती
स्त्री माने बाहरे थाई कि तुमन पाई आ गोटे देवता पाई क्रंदन करुछंती से माने मंदिर को पछ करिक सूर्य देवता आड़े अनेकी से माने पूजा करुछंती तो गुड़ाए जो पाप ईश्वर को विरुद्ध रे जिहुदी बा जेरुसलाम रे होतिला बा इस्राएल रो सोकोल्ड इस्राएल रे होतिला सेत पाई परमेश्वर एई सहर को बा जेरुसलाम को यहूदा प्रदेश को बाबिलोन हस्त रे समर्पण करिवा पाई बहु आगुरु से वार्निंग दिया जाउतिला कारण सेतिक नो से माने लोकन को प्रति अन्याय भी करथिले सोशल इनजस्टिस थिला तो एटा को जदि आपण जदि मिखा 6:8 अध्याय पढ़िबे से समय रो प्रॉफिट से जिसाय भविष्य वक्ता को पढ़िबे से भविष्य वक्ता मध्य ए बाबिलोन रो एक्साइल बा ए बंदित अवस्थार जीवा विषय से घोषणा करथिले जेरेमिया भी आ ऊपर घोषणा करछंती जे बाबिलोन शत्रुंकर हस्तरे इस्राएल को निया जीव बोली तो ये सब वार्निंग परे भी प्रभु को लोक माने ता अर्थ यहूदी लोक माने सेठीर लीडरशिप सेठीर जाजक आउ इवन कॉमन लोक माने भी परमेश्वर को प्रति न फेरिबारु ए दुर्दशा समस्त प्रति अछि एटा भी आमने जानिबा प्रिय माने कि प्रत्येक लोकन को पाप करिवार तांकर रेस्पोंसिबिलिटी जे जे पाप करिवो से फल से भोग करिवो ता अर्थ समस्त को गोटे दायित्व दे जाउची कि प्रत्येक लोकन को जे तमे जदि ठीक थाउछ ताहले यस यू कैन सर्व इट किंतु जेतले सामूहिक भाव रे पूरा एंटायर देश जदि प्रभु को विरोध रे जेतले पाप करिवो समस्त सेठी दंडनीय हेबे आमे जेतले 2 अध्याय को देखिबा 2 और 3 अध्याय रे एक लिखा होजे कि कोन ना गॉड कॉल्ड द ऑर्डिनरी पीपल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन एटी परमेश्वर जिजिकेल को आह्वान करछंती ए दर्शन परे आउ तांको वॉचमैन बा सेठी प्रहरी स्वरूप नियुक्ति करछंती ता अर्थ परमेश्वरंकर बिहाफ रे परमेश्वरंकर सपक्ष रे लोकन को कुहा जिवो को लोक को ना ए विद्रोही वंश को ता अर्थ प्रभु को न मानिबार हृदय मत प्रभु को विरुद्धाचरण करिवा लोक मान को पाखरे भी ए वाक्य कुहा जिवो काहे कि स्वाभाविक भाव रे समस्त मन रे एटा थिला कि प्रभु जे महान आउ से आमान को उद्धार करिवे आमान को सामर्थ्य रे आमान को सुरक्षा करिवे एटा जेतेबेले आमने भाबी थाउ आम प्रति जेतेबेले अघटना घटिबो इमिडिएटली आमनकर हार्ट और माइंड स्वाभाविक आमने ईश्वर को दायी करिवा पई सिखु ओके गोटे थरो मो मोर मन अछि मु थिली एठी उमरकोटरे गोटे घर को गली मो प्रेयर करिवा पई नुआरे गला केमती जस्ट परिचय हेली घर को प्रेयर करने गला से गोटे बाइबल बाहर कले बहुत दिन रू से बाइबल बोधे रखी धूली धूलाई कि पढ़ापढ़ी बाइबल पढ़ाटा कि प्रार्थना करवाटा बोधे परिवार एते अभ्यासगत भाव में नथिला बोधे मुझे गली देखिली जो पचारे भल अच्छे कि माँ बोला कि भल बेटा पुओ आमे तो एमती अवस्था अच्छु बोली पूरा कहानी कहते तांकर परिवार एक्चुअली तांकर ग्रैंडफादर से पिलानकर ग्रैंडफादर अर्थात से माँ जो कहते तांकर ससुर पास्टर भी थे हस्बैंड मद पी पी की सी चली गले घर पूरा ओजाड़ा होती पिला माने कहीं भी चर्च जाऊ ना कि कौन से सौभाग्यतार बढ़ू ना विभिन्न प्रकार समस्या तांकर तो पूरा कहानी बहुत जिनिस कहले आ कहला परे एटा लास्ट भी ऐड करछंती प्रभु थिला ओ एंती ही थांतु कि आमे बोली तो बेले बेले आमनकर से वर्डटा आमनकर मुहरु आसी जाए जेतले परिस्थिति से बळा हुए जे आमने इमिडिएटली आमने प्रभु को दायी कर दे थाउ आमनकर समस्या प्रॉब्लम मो भावची इस्राएल लोक माने भी ए भळा अनेक थर से माने भी कहिसंती भिन्न भिन्न स्तर रे जे ईश्वर थिले आमे कोन एमिति हेई थांतु ओके आपण जदि पढ़िबे विचारकर्ता पुस्तक गिदियन रो भाषा बुझिबे देखो ना जदि परमेश्वर आमने शुणुथिलु आमनकर परमेश्वर जे महान किंतु परमेश्वर तो हमको पासुरछंती जदि प्रभु थांते बेले आमे कोन विदेशी लोकन को हस्तरे थांतु कि नो ए जो भावना प्रत्येक मनुष्य
आम समस्या दे गली से भाया भाविबा किंतु प्रिय माने एठी परमेश्वर एटा जणाइबा पई चाहंती भूल आमर आमे आमर भूल को आमने स्वीकार करूनु आमनकर भूल रो को समाधान करबा पई प्रभु को निकट आमने फेरुनु कि पश्चाताप करूनु बरं आमे एक्चुअली अन्य ऊपर आमने दोषारोप करू आउ सेटा टेंडेंसी हे पारे परिस्थिति को नहीं हेले कहू किंबा अभ्यासगत बात हेले कहू अभ्यासगत भाव हेले कहू किंबा न जानी कि भी कहू ए भले भाव भी हुए बट एठी परमेश्वर से भलिया हृदय लोक बा से भलिया मन को प्रभु आउ थरे कहबा पई चाहउछन्ते जे लोक द्वारा कि तुमे एमानन को ऊपर कोन रहइबो ना एमानन को ऊपर तुमे वॉचमैन भलिया हेकि रहइबो ता अर्थ एमान को प्रति तुमे देखिबो 3 रो 17 पद जदि आपण पढिबे बाहर करबा 3 रो 17 पद मो ओके हे मनुष्य संतान आम्भे इस्राएल वंश प्रति तुमको प्रहरी करी नियुक्ति करियछु एहेतु आम्भ मुखर कथा सुन ओ आम्भ नाम रे सेमानंकु चेतना दियो प्रिय माने आजिर प्रहरी किए आम माने सेवक माने सेविका माने प्रभुंकर सेवक सेविका एटा नुह जे केवल पास्टर भाव रे अपॉइंटमेंट हेबा लोक ही नुह केवल से नुहंती आमे भी आमे जेतिक लोक न्यू टेस्टामेंट रे हमको कमिशन केवल पास्टर को नुह कि अपोस्टल को नुह ए ग्रेट कमिशन आमे समस्त को दिया जाइछि ता अर्थ मु मोर प्रियजन को मोर रिलेटिव को मोर संपर्क लोक को मु चेतना देवी और प्रभु को वाक्य कहबी एठी हमन को समस्त को प्रीस्ट हाई प्रीस्ट सहित भी तुलना करा जाउछि सेठी ए जो प्रहरी पद जेतेबेले जिजिकल को दिया जाउछि तांकर कॉन्टेक्स्ट रे जे जिजिकल तमे जहा मोठु सुनिबो सेटा ए लोक मान को कहबो जो लोक माने बंदित अवस्था रे सेठी थिले तो जिजिकल रो दायित्व होछि सेटा कि प्रभु जहा से मान को जणेबे प्रभु जणैला तो सेटा को से माने प्रकाश करिवे पे माने आम क्षेत्र रे कोन ना आमे जहा सुनिबा जानिबा आमे भी हमर प्रिय लोक मानन को अलर्ट करिबा देखंतु एटी सचेतन कथा को जाउछि हे मनुष्य पुत्र संतर आमे इस्राएल वंश प्रति तुमको प्रहरी करे नियुक्ति करियछु एतु आंभ मुखरु कथा सुन ओ आंभ नाम रे से मानन को चेतना दियो दुईटा प्रिय माने आंभ मुखरु सुन आउ चेतना दियो आमने प्रभु को ठारो सुनिबा आ प्रभु आमन को केमिति कहउसंती तद रूप रे आमे अन्य मानन को चेतना देबा आ सुनिबा केमति प्रिय माने वाक्य द्वारा सुनिबा केमति प्रभुंकर वाक्य प्रचार करुतिबा लोकंक द्वारा भी प्रभु आमन को कथा कहंती प्रार्थना करुतिला भी प्रभु आमन को चेतना दियंती अन मोर लेस प्रभुंकर वाक्य अनुसार सिखेबाटा आ माने सिखिबा आ अन्य को सिखेबा एटा को माने आजिर भाव रे एमति सिखिबा इके के तो इट्स स्पिरिचुअल एटेन आउट बिजनेस कोन लिखा होछि ना प्रथम रे कोन ना इजिकल को प्रीस्ट एक्साइल हिसाब रे एठी तांको मुखपात्र सदृश भाव रे प्रभु अपॉइंटमेंट करछंती द्वितीय प्रभुंकर वॉइस को सेडा सिखौछंती एठी तापरे परमेश्वर 3 अध्याय रे परमेश्वर तांको मुखर वाक्य को न कि वाक्य ग्रहण करछंती जिजिकल को गोटे वाक्य दिया जाउछि आ से वाक्य जिजिकल खाउछंती आ तांको मुख को सेटा मिठा भी लगुच तार तो स्क्रोल टू इट तापरे ताको आत्मिक भाव रे प्रस्तुतिकरण करा जाउछि एटे तीनटा जिनिस देखुछु गॉड्स वॉइस सुनुछि जिजिकल प्रभुंकर वाक्य को से ग्रहण करूछि आओ आत्मिक भाव रे से निजको प्रस्तुत करूछि प्रिय माने अमनकर जीवन रे भी एई तीनटा जिनिस रहू कि प्रभुंकर वॉइस हमने सुनिबा प्रभुंकर वॉइस सुनुछु बेले हमने बारी परिबा आउ जानी परिबा द्वितीय रे प्रभुंकर वाक्य को हमने ग्रहण करिबा आउ तृतीय रे हमने दैनंदिन जीवन रो प्रतिटी मुहूर्त समय पई हमने आत्मिक प्रस्तुत हेबा वॉचमैन रो रिस्पांसिबिलिटी कोन बा ए दायित्व रहइबो कोन ना स्पिरिचुअल अकाउंटेबल टू गॉड दुईटा जिनिस गोटे होची ओबीडिएंट टू द गॉड यस एटा होची परमेश्वर को ठारे आत्मिक भाबरे से दायित्व नउची आत्मिक दायित्वटा ओबीडियंस ओवर द पॉपुलैरिटी लोकन को पाई जहा कहबा पाई कुहा जाउची सेठी पाई से
ବାଧ୍ୟ ହେବ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ and speaks God's word whether the people listen or not. ଏ ଲେଖା ହଉଛି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ତ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ଦାୟିତ୍ୱ, ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବ। ଆଉ କହିଲା ପରେ ମାନେ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାକୁ କୁହାଯିବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଦାୟୀ ହେବ କହିଲେ କି ନ କହିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ନ କହିଲେ ସେ ଦାୟୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତଳକୁ ଆପଣ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୋଧେ ସେ ଲେଖା ହଉଛି କି ତୁମେ କୁହ, ସରି ଗୋଟେ ମିନିଟ ପୁନର କୌଣସି ଲୋକ ଯିବେ ଆପଣ, ହଁ ଏଇ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି। 19 ପଦରୁ ଆମେ ପଢିବା। ତଥାପି ତୁମେ ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚେତନା ଦିଅ ଆଉ ସେ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଆପଣା କୁପଥରୁ ନ ଫେରେ, ସେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ମରିବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲ। ପୁନର୍ବାର କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯେବେ ଆପଣା ଧର୍ମରୁ ଫେରି ଅଧର୍ମ କରେ ଓ ଆମ୍ଭେ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ବାଧା ରଖୁ, ତେବେ ସେ ମରିବ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଚେତନା ନ ଦେବା ସକାଶୁ ସେ ଆପଣା ପାପରେ ମରିବ ଓ ତାହାର ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତାହାର ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ କହିବା। ଓକେ, ସେ ବାକ୍ୟ କହିଲା ପରେ ସେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଫେରୁଛି ତ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ତାକୁ କହିବାନି ଆଉ ସେ ଯଦି ଆପଣା ପାପରେ ସେ ମରିବ, ତାହେଲେ ତାର ରକ୍ତପାତର ଦୋଷ ଆମମାନେ ଦୋଷୀ ହେବା। 18 ପଦରେ ସେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ, ଏଇ କଥା ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଦୁଷ୍ଟକୁ କହୁ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ତାହାକୁ ଚେତନା ନ ଦିଅ କିମ୍ବା ତାହାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ତାହାର କୁପଥର ବିଷୟରେ କିଛି ନ କୁହ, ତେବେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆପଣା ଅଧର୍ମରେ ମରିବ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତାର ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଜିଜିକେଲକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଦୁଷ୍ଟକୁ କହିବ ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲିକି କହିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯଦି ନ ଜାଣିବ ତା ଭୁଲକୁ, ସେ ଭୁଲରୁ ଫେରି ପାରିବନି ବା ଅନୁତାପ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବନି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସରଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁ, ଆମେ କଠିନକର ବାକ୍ୟଟା ଆଜିର ଡେଟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ କହୁନୁ। ଆହୁରି ସଫ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସଫ୍ଟ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଭର୍ସନା କରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆସୁଛି, କରେକ୍ସନ ବି ଆସୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ରିବ୍ୟୁକିଂ ବି ହଉଛି। କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରିବ୍ୟୁକ୍ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଧମକାଇବା କଥା, ବାଇବଲରେ ସେ ଓଷାଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହଉଛି, ଧମକାଇକି ବି କହିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟରେ ଆମେ ପାପ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁନୁ। ଏଇ ଦେଶରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଆଗରୁ ମତେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ସତ କି ମିଛ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆଗରୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତମେ ପାପ ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରିବ, କାହାକୁ ଯଦି ତୁମେ ମନ ଫେରଣ କର କାରଣ ତୁମେ ପାପ କରୁଛ ବୋଲି ଯଦି କହିବ କି ଏଇଭଳିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲେ, ସେ ଅଫେଣ୍ଡେଡ ହେଲେ ସେ ଯାଇ କେସ୍ କଲେ ପାଷ୍ଟରକୁ ଜେଲ ନେଇଯିବେ। ଅବଶ୍ୟ ସେଟା ଆମ ଆଡେ ବି ଥାଇପାରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଏ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସେ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡି ଦଉଛି ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଯଦି କରେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ଅବଶ୍ୟ କରେକ୍ସନ କରିବାର ତରିକା ବି ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ପାପ କରୁଛୁ ବୋଲିକି କହିବାଟା ବି ବେଳେ ବେଳେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବି ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କିଏ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଆଉ ଭୁଲରୁ ଫେର ବୋଲି କହିବାର ହିମ୍ମତ ବି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଫେଟିକ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ କଲା ଲୋକକୁ ଭୁଲ କରିଛୁ ବୋଲି କହିବାକୁ ସାହସ ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ତ ମନେ ପଡୁଛି, ଯଦି ନାଥନ ଦାଉଦକୁ ଯାଇକି ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଆଉ ଏମିତି ଜଘନ୍ୟ ଭୁଲ ଯୋଉଟା କି ତାର ପାପକୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଦାଉଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର ବି କରିପାରନ୍ତି।
ଦାଉଦ କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୁଲଟା ଜଣା ଯାଉଛି, କୁହା ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଦାଉଦ ଚାହିଁଥିଲେ ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତା ନାଥନକୁ। ଆରେ ଏଇ ଘଟଣା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ କଣ ହେବ, ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଆଉ କୋଉଠି ରହିବ? ନୁହେଁ କି? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସେଇଟାକୁ ଡରୁ। ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଯେ କେତେ ଜଘନ୍ୟ, ଆଉ ପରିବାରକୁ, ଇଭେନ୍ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଏତେ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ ହଉନୁ, କିମ୍ବା ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହଉନୁ। ବରଂ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହଉ ମତେ ଲୋକ କଣ କହିବେ, ମତେ ସମାଜ କଣ କହିବ, ଆ ପ୍ରତି ଆମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ। ଯୋଉ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆମେ ହ୍ୟୁମିଲେଟିଂ ହେବା, ତାଠୁ ବ୍ୟତୀତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି କରିକି ଆମେ ଭୁଲକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଲୁଚେଇକି ରଖୁ। ଆଉ ସେଇ ଲୁକାୟିତ ଭୁଲ, ସେଇ ଗୁପ୍ତ ପାପ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଫେଟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। ଦାଉଦ ସେଇଦିନ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଆପଣା ପାପକୁ, ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କି ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରେ ତାହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଲୁଚେଇକି ରଖେ, ସେ ପାପ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସବ କରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହିମ୍ମତ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ଦୁନିଆ ସାରା କହି ବୁଲିବା ତା ବିଷୟରେ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେଇ ଭଉଣୀକୁ। ଯଦି କାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନ କହି ତାକୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣୁନି, ଇଟ୍ସ ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଯୋଗ ନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସେଇ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହଉଛୁ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯଦି ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଆଉ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା। ସେ ଅନୁଯୋଗରେ ଯଦି ଫେରୁଛି ତ ୱେଲ, ଇଫ୍ ନଟ୍ ତା ଦୋଷରେ ସେ ମରିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଜିଜିକେଲର ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଚ୍ୟାପ୍ଟର 3 ନେବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କେଦୂର ଆପଣ ମାନେ ଶିଖି ପାରୁଛନ୍ତି କି କଣ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାପ୍ଟରକୁ 2ଟା 3ଟା ଚ୍ୟାପ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଇ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଏହାର ସିମ୍ବଲିକ ମିନିଂ ବି ବହୁତ ଗୁଡା ଅଛି, ତ ଆମେ ଏମିତି 3 ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଯିବା। ତାପରେ ବାକି ଭାଗ ଗୁଡାକକୁ ବୁଲ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାପ୍ଟର 5-6ଟା ଚ୍ୟାପ୍ଟରକୁ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେସେଜ କରିକି ଆମେ ଶିଖିବା। ନହେଲେ ପ୍ରଚାର ବି କମ ହୁଏ ଏ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ହେଡଲାଇନ ଟା କିମ୍ବା ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିକେ ବହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଢିବାର ଯୋଉ ତରିକା ଯୋଉ ଅଛି, ବୋଧେ ପ୍ରୋଭର୍ବସ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସମୟ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ବି ଯଦି ଆପଣ ପଢିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ କି 2 ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପଢେଇବେ। ଯଦି କୋଉ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଛୋଟ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି 15-16 ପଦ ଅଛି, କୋଉଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି। ଚ୍ୟାପ୍ଟର 16ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ବଡ ଅଛି, ବାକି ଅଧିକାଂଶ ଚ୍ୟାପ୍ଟର କମ ଅଛି। ଯଦି ପଢିବେ ବୋଲେ ବି ଏହାର ଫ୍ଲୋଟା ରହିବ, ଯେ ସପ୍ତାହ ସାରା ଆପଣ ପଢିକି ଯିବେ, ତାପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଆମେ ବୁଝିବା। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଏର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଇ। ମୋର ବି କ୍ଲାରିଟି